शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমস এর নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। দুর্গাপুরের লাউদোহা থানা থেকে ফেরার পথে আহত বিজেপি জেলা সভাপতি লক্ষণ ঘোড়ই। বিজেপি কর্মীদের 4টি গাড়িতে ভাঙচুরের উঠেছে অভিযোগ। ঘটনা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা, অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মহকুমা শাসকের কাছে। আসানসোলের সালানপুরে মার্চেন্ট নেভিতে কর্মরত এক যুবকের মিলল করোনা পজিটিভ রিপোর্ট। কলকাতা থেকে ফেরা ওই যুবকের দেহে করোনা উপসর্গ দেখা মাত্রই তাকে পাঠানো হয়েছে দুর্গাপুরের সনকা কোভিড-19 হাসপাতালে। $7,500 টাকা মাসিক ভাতা দিতে হবে শ্রমিকদের সহ একগুচ্ছ দাবিতে রানীগঞ্জের বল্লভপুর বাঁশতলা মোড়ে বিক্ষোভ দেখানো হলো সিপিএম এর তরফে। রানীগঞ্জের সিআর রোডে অমরনাথ নামক একটি ব্যাগ সুটকেসের দোকানের গুদাম ঘরে এদিন সন্ধ্যে নাগাদ আচমকায় আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেল প্রায় লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রানীগঞ্জের বল্লভপুর পেপার মিল গেটে বিএমএস এর ব্যানারে বিক্ষোভ দেখানো হলো শ্রমিকদের তরফে। দ্রুত কারখানা চালু করতে হবে, লকডাউন পিরিয়ডের বেতন প্রদান করতে হবে সহ নানান দাবিতে দেখানো হলো বিক্ষোভ। আসানসোলের কল্যাণপুর ফাঁড়ির পুলিশের উদ্যোগে ফেরানো হলো স্বামী ও স্ত্রীকে। 21 বছর পর স্বামী সুরেশ প্রসাদ স্ত্রী এবং সন্তানদের দেখা মাত্রই অঝোর ধারায় কাঁদলেন। কোয়ারেন্টাইন সেন্টারেই পুলিশ তাদের মিলিয়ে দেয়। আসানসোলের স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরের জন্মদিন শ্রদ্ধায় মর্যাদায় পালন করল বিজেপি। আসানসোল জেলা কার্যালয়ে বীর সাভারকরের প্রতিকৃতিতে করা হলো মাল্যদান। दुर्गापुर के लाउदोहा थाने से लौट रहे बीजेपी नेताओं पर हमला किए जाने का आरोप है। इस हमले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष लखन घोड़ई और शिक्षक मोर्चा के संयोजक विकास विश्वास घायल हो गए हैं। उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी नेताओं ने महकमा शासक से इस घटना को लेकर शिकायत की है। पार्टी कार्यकर्ता पर हुई हमले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे बीजेपी नेताओं पर वापस लौटने के क्रम में हमला किए जाने का आरोप है। यह घटना दुर्गापुर के लाउदोहा थाना क्षेत्र में घटी है। इस हमले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष लखन घोड़ई को हाथ में चोट लगी है, जबकि बीजेपी शिक्षक मोर्चा के जिला संयोजक विकास विश्वास का सिर फट गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। गुरुवार को घायल अवस्था में ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष लखन घोड़ई और विकास विश्वास पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्गापुर के महकमा शासक से मुलाकात कर इस घटना को लेकर शिकायत की। बीजेपी नेताओं ने इस हमले में तृणमूल का हाथ होने का आरोप लगाया है और इसके खिलाफ शुक्रवार को महकमा
महागामा शासक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष लखन घोड़ुई ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लावदोहा के पासूली, अंडाल और काक्सा के गोपालपुर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। लावदोहा में बीजेपी ब्लॉक कमेटी के उपाध्यक्ष सरोज बावड़ी को घर से उठाकर ले जाया गया था और पार्टी ऑफिस में बंद कर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसे बेवजह लॉकअप में बंद करके रखा था। बीजेपी के जिला अध्यक्ष लखन घोड़ुई ने आरोप लगाया कि गुरुवार को वो पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ लावदोहा थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। जैसे ही थाने से वो पार्टी नेताओं के साथ बाहर निकले, वैसे ही पहले से घात लगाए हमलावरों ने उनकी गाड़ियों पर धावा बोल दिया। उनकी गाड़ियों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस हमले में उनके हाथों में चोट आई है। पानशिल ग्रामे जाए तখন সিআইয়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী সেই গ্রামের মোড়ে আটকে দেওয়া হয় যে আমাদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমরা জানতে পারি সেই যে মার খেয়েছে তার গাড়ির পাশে তৃণমূলের ব্লক প্রেসিডেন্ট সুজিত মুখার্জি তার পুরো টিম নিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। যেতে দেওয়া হলো না। ওসি সিআই বিরাট পুলিশ বাহিনী বাধা সৃষ্টি করলেন। আমরা বসে অবস্থা বিক্ষোভ করলাম। সিআই বললেন থানাতে আসুন, থানায় বসে আলোচনা করব। ওখান থেকে আমরা থানায় এলাম, সিআইয়ের সঙ্গে আলোচনা করলাম যে কেন এখন দোষী ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হয়নি, কেন এদের মারা হচ্ছে, কেন আক্রমণ হলো। তো সিআই বললেন যে আমরা খবর নিয়ে দেখছি কী আছে না আছে ব্যবস্থা করছি। ঠিক সেই মুহূর্তে রিপ্রেজেন্টেটিভ বাইরে বেরিয়ে এসেছি, সেখানে গাড়ি চেপে গেছি। সেই অবস্থায় সুজিত মুখার্জি পুরো দুটো গাড়ি নিয়ে রড বাঁশ নিয়ে চারটা গাড়ি, দেবাশিস দা, বাপ্পা দা, ভোলা সাহেব যুব মোর্চা সভাপতি, জেনারেল সেক্রেটারি সব থানায় এখনও পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে, বেরোতে পারছে না। আমার গাড়ি ভাঙচুর করেছে, হাতে লেগেছে, মাথা ফেটেছে, এরকম রক্তাক্ষয় অবস্থা আমাদের পুরো চলছে ওখানে। এবং এখনও কর্মীরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে এবং সুজিত মুখার্জিকে গ্রেপ্তার করতে হবে, দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। এই দাবিতে আমরা কালকে বলেছিলাম, ব্যবস্থা করেনি। আমরা সেই জন্য আজকে যে গাড়ি ভাঙচুর করে হসপিটালে ভর্তি করছি এবং আগামীকাল এসডি অফিস সারা দুর্গাপুর জুড়ে আমরা এখানে গণঅবস্থানে বসবো, বিক্ষোভে বসবো, যতক্ষণ না সুজিত গ্রেপ্তার না হচ্ছে আমাদের আন্দোলন আমাদের जिला चलছে। वहीं दूसरी तरफ हमले में घायल हुए बीजेपी शिक्षक सेल के नेता विकास विश्वास ने कहा कि थाने से बाहर निकलते ही लाठी, बांस और लोहे के रड से लेस हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। बांस के प्रहार से उनका सिर फट गया। बहरहाल इस घटना को लेकर लावदोहा इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इस हमले के लिए तृणमूल को कसूरवार ठहराया है, दूसरी तरफ तृणमूल नेताओं द्वारा बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। तृणमूल ने उक्त घटना को बीजेपी की आपसी गुटबाजी करार दिया है। থানাতে গেছিলাম, আমাদের ওখানে একজন কর্মীকে কাল মারা হয়েছিল, থানায় নিয়ে লকআপে রাখা হয়েছিল। এবার তার বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযোগ আছে কিনা আমরা জানতে গেছিলাম এবং তাকে কেন থানায় নিয়ে অত্যাচার করা হলো, তৃণমূলের গুন্ডাদের দিয়ে কেন তাকে অত্যাচার করা হলো, কোনো এফআইআর নেওয়া হচ্ছে না, সেটা আমরা জানতে গেছিলাম। তো সেই সময় আমরা থানায় কথা বলে বেরিয়ে আসছি। তখন তৃণমূলের একদল গুন্ডা সব হাতে লাঠি নিয়ে এসে আমাদের যে গাড়িগুলো ছিল সমস্ত গাড়িগুলোর কাঁচ ভেঙে দিয়েছে। আমরা সবাই গাড়ির মধ্যে ঢুকে পালানোর সময় আমি গাড়ি ঢুকতে যাই, তখন আমাকে বাঁশ দিয়ে এখানে বাড়ি মারে। সবারই কম বেশি চোট লেগেছে। আমার মাথায় আঘাত লাগাতে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, মানে ইন্টারনাল হ্যামারেজটা হয়েছে, যন্ত্রণা প্রচণ্ড হচ্ছে। তো এই যে অরাজকতা রাজত্ব চলছে, এই যে একটা জঘন্য জঙ্গলের রাজত্ব চলছে, এই জঙ্গলের রাজত্বের হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি আমরা মুক্তি পাবো, সাধারণ মানুষের কল্যাণ, না হলে এইটা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के सालनपुर में मर्चेंट नेवी में कार्यरत एक युवक कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। कोलकाता से लौटे उस युवक में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर दुर्गापुर के सनाका कोविड-19 अस्पताल में भेजा गया है।
आसनसोल के सलानपुर ब्लॉक के उत्तरपुर के जेतपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत अरविंद नगर में एक युवक के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत युवक कोलकाता गया था। कुछ दिन पहले ही वो कोलकाता से वापस लौटा था। उसके स्वाब के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे और उसे होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया था। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने पर उस युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में स्थानीय पिठाई क्यारी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और रूपनारायणपुर फाड़ी की पुलिस उस युवक के घर पहुंची और उसे इलाज के लिए दुर्गापुर के कांकसा स्थित सनाका कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि उस युवक को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद वो घर से निकलकर इधर उधर घूमता रहा और लोगों के संपर्क में आया था। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से इलाके को सील कर दिया गया है और उसके संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कर पृथक किया जा रहा है। আমরা প্রশাসনের স্তর থেকে জানতে পারলাম সুব্রত সরকার উনি মার্চেন্ট নেভিতে কাজ করতেন, কর্মরত ছিলেন। উনি অনেক দিন ধরে ওনার একটা মালবহলে ঘর আছে আর আমাদের অরবিন্দনগরের অরবিন্দ ভিলা 2 নম্বরে অরবিন্দ ভিলাতে উনি ভাড়া নিয়ে থাকেন এবং উনি অনেক দিন ধরে এলাকায় ঘুরে বেরিয়েছে নানা রকমভাবে। আমাদের কাছে আজকে ওনার রিপোর্টটা এসেছে পজিটিভ। প্রশাসন আমাদের কাছে যখন খবর দেয় আমরা সাথে সাথে গিয়ে ওখানে আমাদের মেডিকেল টিম এবং এসে সবাই এসে আমাদের ওনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং আমরা এলাকায় দোকানপাট এবং এলাকাটাকে স্যানিটাইজ করার বন্দোবস্ত করছি এবং এই এলাকা সংলগ্ন যে ঘরগুলো ছিল, পরিবারগুলো ছিল যে ফ্ল্যাটে, প্রত্যেকটা পরিবারকে আমরা চেষ্টা করছি যে তাদের সোয়াব টেস্ট করতে। ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के बल्लभपुर बांसतरा मोड़ के पास सीपीआईएम समर्थकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। श्रमिकों को 7,500 रुपए मासिक भत्ता और सभी गरीब परिवारों को राशन देने समेत विभिन्न मांगे रखी गई। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम के बांसतला मोड़ के पास सीपीआईएम समर्थकों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में पार्टी का झंडा और अपनी मांगों से संबंधित बैनर लिए सीपीआईएम समर्थकों ने केंद्र की भाजपा एवं राज्य की तृणमूल सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। सीपीआईएम नेता हेमंत प्रभाकर ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से जिन मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और विभिन्न राज्य से जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से प्रत्येक महीने 7,500 रुपए भत्ता दिया जाना चाहिए। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकारी स्तर पर क्वारंटाइन का प्रबंध किया जाए। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट काल के दौरान देश एवं राज्य में जिस प्रकार संकट की स्थिति बनी है उससे बल्लभपुर अंचल भी अछूता नहीं है। गरीब जरूरतमंद लोगों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर सीपीआईएम लगातार आंदोलन कर रही है। আপনারা জানেন এই বামফ্রন্টের ডাকে আজকে গোটা রাজ্যে এই যে করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির নিরিখে আমাদের রাজ্য এবং মানুষ, শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ, সাধারণ জনগণ আজকে হচ্ছে যে কঠিন এক পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আজকে বামফ্রন্টের ডাকে সেই মানুষদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আজকে রাস্তায় আছি। আজকে সেই কর্মসূচির নিরিখে আজকে বল্লভপুর সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে, বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আজকে বাসতলা মোড়ে আমাদের এই অবস্থান চলছে। আমাদের এই এলাকাতে মানুষ হচ্ছে যে একই রকমভাবে গোটা রাজ্যে যেভাবে মানুষ আক্রান্ত, এই এলাকার মানুষ আক্রান্ত আছে। রেশন কার্ড যাদের নেই তাদের এখনও রেশন দেওয়া হচ্ছে না। রেশন থেকে ডাল গায়েব আছে, যারা রেশন পাচ্ছেন তারা ডাল পাচ্ছেন না। আমাদের দাবি ছিল কি 14টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস রেশন থেকে সরবরাহ করতে হবে। যাদের রেশন কার্ড নেই তাদের অবিলম্বে রেশন দিতে হবে। আমরা দাবি করেছি কি পরিযায়ী শ্রমিকরা বাইরে ফিরিয়ে আনার আমাদের আন্দোলনের করেছি আমরা। পরিযায়ী শ্রমিক যারা এলাকায় ফিরিয়ে আনছে সরকারি উদ্যোগে তাদের কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের কোনো ব্যবস্থা কিন্তু কি পঞ্চায়েত প্রধান কি সরকার তারা কিন্তু করছেন না। আমাদের দাবি পরিযায়ী শ্রমিকদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত এবং সরকারি উদ্যোগে কোয়ারেন্টাইন করতে হবে। इस प्रदर्शन के जरिए उनसे जुड़ी मांगों को प्रमुखता से रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর থাকছে আরো খবর, সঙ্গে থাকুন।
पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company.
কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। রানীগঞ্জের সিআর রোডের অমরনাথ নামক একটি ব্যাগ সুটকেসের দোকানের গোদাম ঘরে এদিন সন্ধে প্রায় 7:30 নাগাদ আচমকায় আগুন ধরে যায়। ওই দোকানটির উপর তলাতেই ছিল গোদাম ঘর। লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই ঘটনায় বলে জানা গিয়েছে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। রানীগঞ্জের সিআর রোডে অমরদ্বীপ নামক একটি ব্যাগ সুটকেসের দোকানের গুদাম ঘরে এদিন সন্ধে প্রায় 7:30 নাগাদ আচমকায় আগুন ধরে যায়। দোকানটির উপর তলায় ছিল গুদাম ঘরটি, সেখানেই রাখা প্রায় লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আগুন নেভাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় দমকল কর্মীদের। যদিও ঘণ্টাখানিকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন এক দমকল কর্মী। এটা আমাদের এখনো দেখা হয়নি কি কারণ আছে আগুন লাগার, আমরা আগুন নিভিয়ে দিয়েছি। কতক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো? 8 ঘন্টা পর্যন্ত লেগেছে। কখন লেগেছে আগুনটা মোটামুটি? আমাদের আসার 5-7 মিনিট আগে লেগেছে। অন্যদিকে দোকান মালিক অভিষেক হালদার জানিয়েছেন, গুদাম ঘরটিতে থাকা জিনিসপত্র সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তারা। শর্ট সার্কিট হয়েছে। আচ্ছা, পুরো মাল জ্বলে গেছে। কি গোডাউন কি ছিল? আমার সাফারির। আচ্ছা, ব্যাগ স্ট্যাক্সের জিনিস। আনুমানিক কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? মোটামুটি 5 থেকে 6 লাখ টাকা মাল পুড়ে গেছে, পুরো বার্ন হয়ে গেছে। হ্যাঁ। যদিও তদন্ত করে আগুন লাগার সঠিক কারণ জানার চেষ্টা শুরু করেছে রানীগঞ্জ থানার পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। বিএমএস এর ব্যানারে রানীগঞ্জের বল্লভপুর পেপার মিল গেটের সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন শ্রমিকরা। তাদের দাবিগুলির মধ্যেই অন্যতম দ্রুত কারখানা চালু করতে হবে কর্তৃপক্ষকে, লকডাউন চলাকালীন 2.5 মাসের বেতন প্রদান করতে হবে অবিলম্বে। 3 দফা দাবিতে রানীগঞ্জের বল্লভপুর পেপার মিল গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হলো বিএমএস এর ব্যানারে। দাবিগুলির প্রেক্ষিতে এদিন বিএমএস এর তরফে প্লাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কারখানার কর্মীদের সঙ্গে তাদের পরিবারের সদস্যরাও হাজির ছিলেন এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে। দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম লকডাউন চলাকালীন তাদের বেতন না কেটে প্রদান করতে হবে, দ্রুত চালু করতে হবে কারখানা, শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না, সাথে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত মতন 12 ঘন্টার ডিউটি শ্রমিকরা করবে না বলে তাদের দাবি। বিক্ষোভ শ্রমিকরা সব এখানে জমায়েত হয়েছে এই কারণে যে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে মিল লকডাউনের জন্য বন্ধ, কিন্তু আমাদের শ্রমিকদের যে পরিস্থিতি, ম্যানেজমেন্ট আমাদের কোনো রকমভাবে সাহায্য করছে না। 22 তারিখ মার্চের লাস্ট পয়সা দিয়েছে, 22 দিনের পয়সা দেওয়ার পর আর তারপর থেকে কোনো রকমভাবে সাহায্য ম্যানেজমেন্ট করছে না। আমরা শ্রমিকরা অনেকবার এসেছি এখানে, বলেছি ঠিক আছে ভিতরে অবাধে কাজ হচ্ছে, কিন্তু তার সত্ত্বেও আমরা কোনো অবজেকশন করিনি। আমরা চাই না মিলের কোনো ক্ষতি হোক। আমাদের লকডাউনের পয়সার জন্য আমরা এসেছি অনেকবার, ম্যানেজমেন্ট ওইগুলো হাওয়াতে উড়িয়ে দিচ্ছে। তা আমাদের যে দাবি, যদি মিল চালু করতে হয় ইতিমধ্যে, চালু করার জন্য আমাদেরকে লকডাউনের পয়সা দিতে হবে, শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। শ্রমিকদিকে ভুলভ্রান্তি বুঝিয়ে পরে লকডাউনের নামে অনেক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা ওরা করছে, সেটা আমরা বিএমএস পক্ষ থেকে মানব না। যদি আমাদের শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কোনো রকমভাবে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যদি কোনো রকমভাবে ডিসিশন না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। যদিও এই বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হলে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। কিচ্ছু এখন বলার নেই, মিল লকডাউনে আছে, যা কিছু আমরা নোটিশ মারফত জানিয়ে দেবো। এখন কোনো বক্তব্য আমাদের নেই। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। आसनसोल के कन्यापुर फाड़ी की पुलिस ने 21 साल पहले बिछड़े पति पत्नी को आपस में मिलाया। 21 साल बाद सुरेश प्रसाद ने अपनी पत्नी उर्मिला देवी और बच्चों से मिला तो फफक कर रो पड़ा। क्वारंटाइन सेंटर में पुलिस ने पति पत्नी की मुलाकात कराई। अब इसे महज इत्तेफाक कहा जाए या फिर संयोग, कोरोना संकट काल कमोबेश हर किसी के लिए आफत बनकर आया है, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में बेहद सुखद पल लेकर आया है। इन्हीं में से एक है आसनसोल के बरनपुर स्थित नरसिंह बांध इलाके में रहने वाली 42 वर्षीय महिला उर्मिला देवी। दरअसल उस वक्त उर्मिला देवी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा जब वो करीब 21 वर्ष बाद अपने बिछड़े पति सुरेश प्रसाद से मिली।
उर्मिला देवी का कहना है कि 21 वर्ष पहले अपने पति से बिछड़ गई थी। उसके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़की और 2 लड़का हैं। 2 लड़कियों की पहले ही शादी हो चुकी है। बाकी के 2 लड़के हैं जो पढ़ाई करते हैं और साथ में पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, जिससे उनका घर चलता है। अचानक से पति का साथ छूटने से पत्नी उर्मिला देवी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उर्मिला ने हार नहीं मानी, हिम्मत जुटाई और काफी संघर्ष किया। उर्मिला ने अपने 4 बच्चों को भी कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। साथ ही वो जब भी खाली होती वो अपने पति सुरेश प्रसाद की खोजबीन करती। संयोग से गुरुवार को आसनसोल के कन्यापुर पुलिस फाड़ी के प्रभारी दिव्येंदु मुखर्जी ने लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से आसनसोल पहुंचे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया। तो उसी दौरान क्वारंटाइन सेंटर में उर्मिला के 21 वर्ष पहले बिछड़े पति सुरेश प्रसाद से मुलाकात हुई। पुलिस द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की पहचान करने के दौरान सुरेश की पहचान बरनपुर नरसिंह बांध इलाके के रहने वाले के रूप में की गई। 20 कितना साल? 20 पता नहीं, झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ था, इसी चले गए। पहचाने वो पता बताए और नाम लिखा हुआ है उनका, और चचा को भाई लोग का नाम बताए। 3 ठो है। क्या कारण से ये चला गया था? ऐसे ही चले गए काम करने का चलते। नहीं कुछ नहीं बोले। 8 साल में 2 ठो चिट्ठी भेजे थे। चिट्ठी में मेरा ही नाम लिखा हुआ है कि आपका फलन प्रसाद और उर्मिला देवी लिखा हुआ है। कुछ बोलका हो गया था, हमको पता ही नहीं है कैसा वास्ता में आए हैं। जब कुछ हमको पता चला तो 2 ठो चिट्ठी लिखे कि 1 महीना का अंदर हम आ रहे हैं, और फिर देख रहे कि 1 महीना का अंदर फिर नहीं आए। सुरेश ने कहा कि वो पिछले 21 वर्ष पहले अपने परिवार से बिछड़ गया था। उनको अपने परिवार से मिलने के बजाय उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया गया। सुरेश की कहानी सुन पुलिस का भी दिल पसीज गया और पुलिस ने सुरेश की पत्नी उर्मिला देवी से संपर्क साधा और उर्मिला को अपनी गाड़ी की मदद से आसनसोल के HLG अस्पताल में लाया गया और उर्मिला को उसके पति सुरेश के साथ मिलाया गया। बरसों बाद पति से मिलते ही उर्मिला फफक कर रो पड़ी और पुलिस के काम को खूब सराहना की। वो डेली मजदूरी का काम करते थे जी। अच्छा, कितना दिन पहले यहाँ से गए थे? 20 साल हो गया। 20 साल। अभी केजरीवाल सरकार पकड़ के वहाँ स्कूल में रखा था ना, 1 महीना से ज़्यादा हो गया। वहाँ से फिर ट्रेन में बैठा के भेज दिया, एड्रेस पता लिख करके जाओ तो आगे। बीवी है, बच्चे हैं। कितना बच्चा? अभी तो एक है, एक लड़का, 2 लड़की भी शादी हो गया। 20 बच्चों। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরের জন্মদিন এদিন শ্রদ্ধায় মর্যাদায় উদযাপন করল ভারতীয় জনতা পার্টি। আসানসোলের বিজেপি কার্যালয়ে বীর সাভারকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে স্মৃতিচারণা করা হয়।
স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরের জন্মদিন মর্যাদার সাথে পালন করল ভারতীয় জনতা পার্টি। আসানসোলের বিজেপি জেলা কার্যালয়ে এদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তার অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবছর ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরের 136তম জন্মদিন। আসানসোলের পাশাপাশি রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল জুড়েও এদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরের জন্মদিন মর্যাদায় শ্রদ্ধায় উদযাপন করে বিজেপি নেতৃত্ব। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি আসানসোল শাখা পক্ষ থেকে আমরা আজকে 136তম বীর সাভারকরের জন্মজয়ন্তী পালন করব। আমরা এই জন্মজয়ন্তীতে ওনার যে জীবনী এবং ওনার যে অনুদান, উনি যে স্বতন্ত্রতা সেনানী আমাদের ছিলেন, যিনি নিজেকে আত্মবলিদান দিয়ে ভারতকে স্বাধীন করেছিলেন। আপনারা জানেন কি উনি দীর্ঘদিন কালাপানি যে বর্তমানে পোর্ট ব্লেয়ার আছে, উনি কালাপানিতে সজা কেটেছেন, কয়েক বছর সজা কাটলেন উনি। তারপরে উনি বীর গতিকে প্রাপ্ত করেন। আমরা ওই রকম স্বতন্ত্র সেনানীকে স্মরণ করে আজকে আমরা আসানসোল পার্টি অফিসে আমরা জন্মদিন পালন করলাম। পাবলিক টাইমস। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।